Sa laing bahin, atong bisitahon atong mga kabatanunan karon nagkatigom dito sa Dalwangan. Tuwa dito nagbisita ang atong kauban din sa Hope Channel Panimiyas Kamuntagon, Miss AG Galvez. Miss AG, para sa imong report. Ready na, ready na? Ready na, ready na? Usa sa tinuig na programa sa Adventist Youth Society sa Northern Mindanao mao ang camping. Ug karong tuiga, nahitabo kini dinhi sa Dalwangan, Bukidnon. Ug atong makita ang panagway sa atong mga campers, ang kalingaw ug kalipay. Apan unsa man gyud ang camping ug unsa ang katuyuan niini? To prepare our youth to become a good instrument para sa atong society. We have to train them in different aspects sa skills nga kinahanglan para ma-equip pod sila as leaders someday sa atong community as well as to our country. The purpose of this camping is to train its youth within our conference in physical aspect, spiritually oriented individual. We have to train them especially in discipline, of course, social integration. We have also to remind them about their spiritual status. Basin na degrade na ba? Wala na uplift or na-upgrade ang ilang pag-alagad. So we have to counsel them because the purpose of the summer youth camp is to counsel our youth. We have to guide them so that they may able to follow the right path na gikinahanglan while living in this earth. We have to emphasize to them that early in the morning we have to worship God through songs and reading His words through the Bible. We have to teach them the proper way of saying the prayer to the Lord. And of course, before we proceed to our daily activities, we have to do our devotionals, like we have to gather around and form circles like what we did just this morning. Si Jayco usa sa mga nag-apil sa camping. Atong makita ang iyang panagway nga siya nakuyawan, apan nalipay. I'm happy naka-join gid ko sa camping because daghan ko nakatanan just like sa mga counseling time, daghan ko lessons about sa revelation, then ako nakatanan mga lashings, then communicate sa mga tao, napay relationship sila, new friends. At least napay ma-learn something about Jesus Christ, sa revelation, dayon makabalo ko, more responsible ko, more independent ko. I think na makatabang ni sa akong parents na di na sila magproblema sa ako o malipay sila. Every day mag-physical exercise me, mag-jogging, mag-squat thrust, and everything na maka-improve sa mong health. Napod me honors sa CPR, sa semaphores, then marching drilling na daghang gyud nakatunan og mo'y pinakaganahan gyud na ako sa best part. Usa lamang si Jayco sa kapinlibo ka mga kabatanunan ang misalmot og nakabenepisyo sa maayong mensahe sa kapanahunan sa camping. Ang atong Youth Department sa Northern Mindanao nang hinaot nga atong suportaran ang pamatan-ong mga programa kay alang lamang kini sa ilang kaayuhan. Gikan sa Dalwangan, Bukidnon, kini si AG Santeles Galvez, Nanimbaya.